हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम साहित्य और मुद्रित गणमाध्यम विषय जानिबा। साहित्य और सांबादिकता, साहित्य और संपादकीय लिखन चातुरी, स्तंभ रचना बा फीचर रचना, मुद्रित गणमाध्यम भाषा जोटा कि आमर अच्छी +3 ओडिया ऑनर्स आमर जो 6 सेमिस्टर अच्छी से कोर्स 14 यूनिट 2 रे आमर संवाद विषय अच्छी और फीचर रचना विषय अच्छी। तो से किसी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो चलतु डेरी न करके वीडियो को स्टार्ट करवा। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। और जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलतु डेरी न करके स्टार्ट करवा। आम कौन क्वेश्चन अच्छी। प्रथम क्वेश्चन अच्छी साहित्य और संवादर अर्थ कौन। साहित्य और संवादर अर्थ कौन। समहित साहित्य से समाजर हित करे किंतु साहित्य समाजर हित करे किंतु संवाद हेउची खबर विवरणी समाचार वार्ता जार इंग्राजी नाम मेसेज बा न्यूज। दुही को विचार कले गोटे कल्पनार इंद्रजाल किंतु अन्यटी सत्य और तथ्यर उपयुक्त विवरणी कहले अत्युक्ति हेब नहीं। तो साहित्य कौन ना साहित्य होची समाजर हित करे किंतु संवाद कौन करुछि ना संवाद होची खबर प्रेरणा करुछि समाचार वार्ता जार इंग्राजी नाम होची मेसेज बा न्यूज। गोटे लोक पाखक अन्य लोक को मेसेज पठाउछि बा न्यूज माध्यम पठाउछि एटा होची संवादर काम। किंतु साहित्य कौन करुछि ना समाजर हित करुछि हित साधना करुछि। तो दुही को विचार कले गोटे कल्पनार इंद्रजाल। तो साहित्य यदि कल्पनार इंद्रजाल हेउछि किंतु संवाद हेउछि सत्य और तथ्यर उपयुक्त विवरणी। तो ये थिला साहित्य और संवादर अर्थ। तापर सेकेंड क्वेश्चन कौन अच्छी देखिबा। सेकेंड क्वेश्चन अच्छी साहित्यर आविधानिक अर्थ कौन। साहित्यर आविधानिक अर्थ हेउछि साहित्य सहित प्लस एकत्र मिलन बा मीटिंग शब्दशास्त्र काव्यादि बा लिटरेचर। तो साहित्यर आविधानिक अर्थ होछि साहित्य एकत्र मिलन मीटिंग शब्दशास्त्र काव्यादि बा लिटरेचर। ये गला साहित्य आविधानिक अर्थ। तापर प्रश्न अच्छी संवाद काहाकू गुरुत्व प्रदान करे। संवाद वास्तवता और सत्य को गुरुत्व प्रदान करता है। संवाद काहाकू गुरुत्व प्रदान करता है वास्तवता और सत्य को। तापर 4 नंबर प्रश्न रे कौन अच्छी ना साहित्य काहाकू गुरुत्व प्रदान करे। साहित्य उभय कल्पना और वास्तवता को गुरुत्व प्रदान करे। तो ये जना पड़े कि संवाद केवल वास्तवता और सत्य को जोटा सत्य उपर सब गुरुत्व प्रदान करता है किंतु साहित्य उभय कल्पना और वास्तव को गुरुत्व प्रदान करता है। तापर 5 नंबर प्रश्न कौन अच्छी शुद्ध लिखन पाई क्यों ज्ञान एकांत अपरिहार्य। तो शुद्ध लिखन पाई व्याकरण ज्ञान एकांत अपरिहार्य। शुद्ध लिखन पाई व्याकरण ज्ञान एकांत अपरिहार्य। तापर आसला 6 नंबर प्रश्न साहित्य और संवादर भाषा किपरि होता है। साहित्यर भाषा अति कल्पना और आलंकारिक जहाँ समस्ते बुझीपारती बुझाक पड़े किंतु शब्द माधुर्य और प्रकाशगत चातुर्य सरल भाषा आलंकारिक शैली संवादर भाषा रही है। तो साहित्यर भाषा अति कल्पना और आलंकारिक जहाँ समस्ते भल भाव बुझीपारती बहुत सरल होता है। साहित्यर भाषाटा बुझाइबाक पड़े किंतु शब्द माधुर्य प्रकाशगत चातुर्य सरल भाषा आलंकारिक शैलीर संवादर भाषा रही है। यहाँ हूँ संवाद जोटा को बुझाइबाक पड़ता है अन्य को किंतु साहित्यर भाषा सब सरल थाए। तापर 7 नंबर प्रश्न साहित्य संवाद रहिले कौन हुए। साहित्य जदि संवाद रहिबा तेबे कौन हो। तो साहित्य संवाद रहिले तार गुणात्मक न्यून हुए और रसग्राह्यता बाह्यत हो जाए। साहित्य संवाद रहिले तार गुणात्मक मान न्यून हुए एवं रस ग्राह्यता बाह्यत हो जाए। तापर आसला साहित्य और संवादर भूमिका कौन। साहित्य और संवाद उभय स्वतंत्र रीति रे हेले भी दुहींकर भूमिका हेउछि समाजर मंगल करिबा। तो दुहे साहित्य और संवाद उभय स्वतंत्र रीतिर हेले भी बा निजस्व तांकर काम हेले भी दुहींकर काम होउछि समाजर मंगल करिबा। साहित्य समाजर हित साधन करता है एवं संवाद कौन करता है न्यूज माध्यम बा मेसेज माध्यम समाजर मंगल करता है। तापर आसला 9 नंबर प्रश्न संवाद
लेखकों कौन कहुए एमानଙ୍କର शिक्षागत योग्यता कौन तो संवादर लेखकों कौन कहुए एवं एमानଙ୍କର शिक्षागत योग्यता कौन होता है तो संवादर लेखकों सांबादिक कहुए एमानଙ୍କର शिक्षागत योग्यता जर्नालिज्म बा संवादपत्र परिचालना शिक्षा संवाद लेखकों को सांबादिक कहुए शिक्षागत योग्यता हूँ जर्नालिज्म बा संवादपत्र परिचालना शिक्षा। तापर 10 नंबर प्रश्न संवाद लिखिला बेले लेखा को कहीं नियंत्रण कराए संवाद लिखिला बेले शिक्षित और स्वल्प शिक्षित व्यक्ति को बोधगम्य होगापाई लेखा को नियंत्रण कराए तो शिक्षित और स्वल्प शिक्षित लोक मैंने केमती भल भाव संवाद को बुझीपारे तो से भाया ही से लिखि था। आसला 11 नंबर प्रश्न संवादर संज्ञा कौन संस्कृत भाषा रे सम उपसर्ग बद धातुरे अप्रत्यय जोगे निष्पन्न होइछि संवाद शब्द जार अर्थ होउछि सम्यक उपरे किछि नूतन तथ्य प्रकाश करिबा तो संवादर संज्ञा कौन ना संस्कृत भाषा रे सम उपसर्ग बद धातुरु अप्रत्यय जोग होई तो सम उपसर्ग एवं बद धातुरु अप्रत्यय जोग होई संवाद शब्दटी सृष्टि होइछि जार अर्थ होउछि सम्यक उपरे किछि नूतन तथ्य प्रकाश करिबा। तापर 12 नंबर प्रश्न होछि संवादर इंग्राजी शब्द कौन है संवादर इंग्राजी शब्द न्यूज जर्नल टाइडिंग्स अटे। तापर 13 नंबर प्रश्न संवादर जापनिक ओडिशा शब्द कौन संवादर जापनिक शब्द खबर जहाँ को आम ओडिया रे मध्य ग्रहण करिछे ओडिशा रे एहाकु समाचार वार्ता वृत्तांत अलाप संभाष संदेश बोली ग्रहण करा जाय थाए। तापर 14 नंबर प्रश्न संवादर स्वरूप कौन दुर्नीति अत्याचार अपराध क्षमता अर्थ कलह विरोध लिखित आकार थिला जनक पाखरु आसी अन्य मानक निकट में अभिव्यक्त होईगला ताहा संवाद भावे परिगृहीत हुए यह आंचलिक होई पारे सर्वस्तरीय होई पारे खराब होई पारे विवृत्ति सूचना व्यक्तिगत मंतव्य इस्ताहार घोषणा गुजब जनश्रुति अघटन इत्यादि संवाद हो पारे मात्र प्रभावशाली हो पारे नहीं। तो सी कौन कही संवादर स्वरूप कौन ना संवाद आम कौन कौन सब जाऊँगी दुर्नीति अत्याचार अपराध क्षमता अर्थ कलह विरोध लिखित आकार थिला से सब लिखित आकार थिला जनक पाखरु आसी अन्य जनक निकट रे आसी पहुँच जाउथिला कहा माध्यम ना संवाद माध्यम रे ये सब होची संवादर स्वरूप। तापर आसला 15 नंबर प्रश्न जर्नालिस्ट माने कौन जर्नालिस्ट माने कौन जर्नालिस्ट होची एक लाटिन शब्द यार अर्थ होची दैनिक सूचना एथिरु जर्नाल शब्दटी आसीची बोली अनुमेय तो जर्नालिस्ट होची गोटे लाटिन शब्द यार अर्थ होची माने दैनंदिन जीवन में मनुष्य जो सब सूचना प्रदान करथाय ताहाकु जर्नालिस्ट माने सूचना प्रदान करथांती एथिरु जर्नाल शब्दटी सृष्टि होईची। तापर आसला संवादर उपादान गुड़िक कौन तो संवादर उपादान गुड़िक होउची करे आमर अच्छी चमत्कार भाव में नुआ तथ्य बा खबर लिखा जावा आवश्यक संवाद नुआ अनुभूतिर रहिबा आवश्यक संवाद आकर्षणीय हेबा उचित संवाद उपभोक्ता सजन हेबा दरकार संवाद समयोचित और प्रासंगिकता उपरे गुरुत्व देवा उचित संवाद संख्यागरिष्ठ भावना सहित संयुक्त होई पारुथिबा आवश्यक आंचलिक बा सन्निकट संवादर आकर्षणीय प्रकाश निहाती जरूरी सांबादिक अपराध विवाद अपमृत्यु निर्यातना अत्याचार संघर्ष बदनाम कौतूहल संजात संवाद ए प्रकार संवाद व्यक्तिर मानसिक अधिकार ख्याति और व्यक्तिगत जीवन पदवी नीति सहित जड़ित थिबारु एहार ज्ञातकरण समय यथेष्ट सावधानता अवलंबन और तथ्य संग्रह करने को पड़ी थाए। तापर झर अच्छी लोकरुचि उपयोगिता और विश्वास को नहीं संवाद विषय रे संग्रह करने उचित। तापर 17 नंबर प्रश्न अच्छी संवादर क्यों क्यों दिग रही संवाद क्यों अंचल क्यों स्तर क्यों मनोभाव तथ्य उपभोक्ता पाई उद्दिष्ट तार गुरुत्व को बुझी परखी संवादर विषय निर्धारण करने उचित। तो संवादर विषय आम किपर निर्धारण करने उचित ना संवादटा क्यों अंचल क्यों स्तर क्यों लोक मान उचित तो क्यों मनोभावर तथा उपभोक्ता माने लोक मान केते उद्दिष्ट केते लोक मान ताकू बुझीबे यही सबू विषय को नहीं संवाद निर्धारण करने उचित। संवाद आंचलिक राष्ट्रीय और विश्वस्तरीय हो पारे गणमाध्यम प्रशंसा भाजन होता है खबर प्रसंग दीर्घ होते ताहार निष्कर्ष सूचक तथ्य प्रथम 5 गोटी वाक्य विवृत होगा उचित।
ତ କ'ଣ କହିଛି ନା ସମ୍ବାଦ ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୋଇପାରିବ, ସମ୍ବାଦଟା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯଦି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 18 ନମ୍ବରରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେତେ ଗୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି? ତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ଗୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରହିଥିବା 7 ଗୋଟି ସୋପାନ କ'ଣ? ତ ଚାଲ ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମର ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ମାତ୍ରେ କି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ତଥ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସ୍ଥିରୀକରଣ କରିବା। ତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ? ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ, ଘଟଣାଟାକୁ ଜାଣିଲେ କି ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ମାତ୍ରକେ ମାନେ ଡେରି ନ କରିକି ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ତଥ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସ୍ଥିରୀକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସୋପାନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଘଟଣାର ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଆଧାରିତ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ତୁମେ ଜାଣିଲ ତା'ର ଦେଶ, ତା'ର କାଳ, କେଉଁ ସମୟ, ତା'ର ପାତ୍ର ସବୁକିଛି ତା'ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ 3ରେ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପାଠକ ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ଭ୍ରମଶୂନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ 4ରେ ସୋପାନ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପାଠାନୁକୂଳ କରି ପାଠକ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 5ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲିଖିତ ସମ୍ବାଦକୁ ପଢ଼ି ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାହାର ନିର୍ଭୁଲତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। 6ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ରୀତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କ୍ରମେ ପୂର୍ବପର ପ୍ରସଙ୍ଗିକ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ସହିତ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷା ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବାଦରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥବୋଧ କରୁଥିବା ଶିରୋନାମା ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶକ୍ଷମ କରିବା ଓ ସମ୍ବାଦର କେଉଁ ଫର୍ଦ୍ଦରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସୂଚନା ଦେବା। ସମ୍ବାଦଟା କେଉଁ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହାର ସୂଚନା ଦେବା। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାର ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥବୋଧଟା ତାହାର ଶିରୋନାମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। 7 ଗୋଟି ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ରଚୟିତାର ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ କଠିନ ଓ ନୂଆ ନିର୍ମାଣର ଦାୟବଦ୍ଧତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସମ୍ବାଦ ମିଳେନି, ସମ୍ବାଦ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏନି। ସାମ୍ବାଦିକ ଘଟଣାକୁ ଆକଳନ କରି ପ୍ରୟାସ କରି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଳାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ବାଦର ଆମର ଯେଉଁ 7ଟା କ'ଣ ସୋପାନ ସରିଗଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ସମ୍ବାଦର ଶିରୋନାମା କିପରି ଲେଖାଯାଏ? ତ ସମ୍ବାଦର ଶିରୋନାମା ସମ୍ବାଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଠକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଠକର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସମ୍ବାଦରେ ଯେଉଁ ଶିରୋନାମା ଲେଖାଯାଏ ସେଇଟା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା ତା'ର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଲେଖାଯାଏ ଓ ମୋଟା ମୋଟା କରିକି ଅକ୍ଷର ସବୁ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପାଠକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ କି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସମ୍ବାଦର ଶିରୋନାମା ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କେମିତି ନା ସମ୍ବାଦର ଯେଉଁ ଶିରୋନାମାଟା ରହିଛି ସେଇଟା ତା ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ଓ ମୋଟା କରିକି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଠକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସମ୍ବାଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସମ୍ବାଦ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମ୍ପାଦକୀୟ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସମ୍ପାଦକୀୟ କିଏ ଲେଖନ୍ତି? ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିମ୍ବା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକୀୟ ସମ୍ପାଦକ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବାଦର ଶିରୋନାମା କିଭଳି ହେବା ଦରକାର? ସମ୍ବାଦର ଶିରୋନାମା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ପାଠକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସମ୍ବାଦର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କ'ଣ କ'ଣ?
ସମ୍ବାଦର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଠିକତା, ବାସ୍ତବତା, ସମତୁଲତା, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଓ ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫିଚରର ଓଡ଼ିଆ ନାମ କ'ଣ? ଫିଚରର ଓଡ଼ିଆ ନାମ ହେଉଛି ରୂପକ। 26ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫିଚର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଫିଚର ହେଉଛି ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଏହା ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପକ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ସମୟହୀନ ଘଟଣାର ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ। ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, କୃଷି, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସୂଚନା, କାରିଗରୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟା ଆଦିକୁ ନେଇ ଫିଚର ବା ରୂପକ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଲେ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁସ୍ତକର କିମ୍ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପୁସ୍ତକର କିମ୍ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଲମ୍ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ତମ୍ଭର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ସ୍ତମ୍ଭର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଖମ୍ବ ଓ ବ୍ୟୁହ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଫିଚର କ'ଣ ବହନ କରେ? ଫିଚର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦ ଉଭୟର ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଦକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ଫିଚର କ'ଣ କରେ ନା ସାହିତ୍ୟର ଓ ସମ୍ବାଦର ଦୁଇଟାଙ୍କର ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଦକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସମ୍ବାଦ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ସରଳ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ସମ୍ବାଦ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସରିଗଲା କୋର୍ସ 14ର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଛି ଆମର ସମ୍ବାଦ ଓ ଫିଚର ବିଷୟରେ ସରିଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।